هذو التلاميذ اللي يعودوا في الأكاديمية الاتحادية ما يلي تبخل أي مجهود بأنها تجعلهم في أحسن الظروف وتكونهم أحسن تكوين، وداعينكم في القريب العاجل تزوروا مباني الاتحادية، تزوروا مباني الأكاديمية وتطلعوا على ذا اللي لا يحضر للتلاميذ. Ce projet consiste à avoir au sein de la fédération les meilleurs joueurs nés entre 2002 et 2003 pour qu'ils puissent suivre un programme spécial pour former les futurs joueurs professionnels de notre pays. On a pu rencontrer tous les parents des joueurs, on est parti chez eux, on leur a expliqué le projet de A à Z. On les a ensuite tous les parents invités ici au sein de la fédération. On a fait une réunion avec eux. Il y a le président de la fédération, Ahmed Yaria, qui a discuté avec eux, qui leur a dit les engagements de la fédération. Nous aussi ensuite, on a discuté avec eux. Et bien sûr, on a eu leur autorisation. Donc ça, c'est très important. On a le soutien des parents, l'autorisation de tous les parents pour que les jeunes puissent être sous notre autorité. مشروع مهم بالنسبة للشباب وفرصة لهذا الشباب. الأجيال الماضية كان ما كتجربوا هذا النوع من الفرص. J'étais un ancien footballeur. J'ai pas eu cette chance. J'ai pas eu cette chance. Mais comme mon enfant a eu cette chance, je ne peux que le féliciter et l'encourager et encore davantage. قابلينهم عن شارج بالقراية ولا هم اللي هون يبنها المسجد يبتنا مسجد راعي إلى يوفا يتموا فيه الصلوات الخمس. شفنا القاعات راضين عنها وسمعنا كلمة الرئيس تبارك الله ما شاء الله زينة وذلك ما لأن يكون لهم التوفيق إن شاء الله. نحافظوا على تركتنا من البلديات ومؤثرين قرايتهم حامدين المولانا ودينهم وقالوا لهم لا يقروهم القرآن العظيم. مشروع زين ما شاء الله يدربوا هم يعودوا لاعبين كبار. ذلك رايهم فرصة عظيمة ليعرفوا سلوكياتهم ولشرابهم ولقرايتهم يعني يتموا دائما رابحين. Ces joueurs aujourd'hui sont à l'académie où ils profitent des meilleures infrastructures à plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est déjà au niveau éducatif. Ils sont au sein de la fédération où ils suivent un programme avec l'école qui est juste en face à El Baraka. Ils sont dans une école privée, une des écoles les mieux réputées du pays. Ensuite, ils sont aussi logés au sein de l'académie où ils sont nourris. C'est un partenariat qui a été fait avec le restaurant Le Parisien. Ils ont aussi bénéficié des soins où ici il y a une salle médicale qui a été mise en place ou qui est là pour adapter au cas de problème avec les enfants, que ce soit un enfant qui est malade ou un enfant qui est blessé sur le terrain. Après, ils ont aussi une salle de révision qui a été mise en place par rapport à la scolarité. Ils ont aussi une salle de jeu, ils ont aussi une salle télé. Et bien sûr, les dortoirs, où à l'intérieur des dortoirs, ils bénéficient de lits, d'armoires, de douches, de salles de bain, de tout le matériel pour qu'au sein de l'académie, ils puissent évoluer correctement tout au long de l'année. Donc tout ça, c'est pour faire avancer le football des jeunes et donner une chance aux jeunes Mauritaniens pour qu'ils puissent eux aussi accéder à leur rêve, c'est-à-dire d'être un jour joueur professionnel de football. C'est un projet qui commence, qui est nouveau pour la Mauritanie, qui n'est pas facile, qui va être long, il va falloir être patient. Mais alhamdoulilah, on a commencé depuis une quinzaine de jours, on voit que les enfants commencent à s'adapter petit à petit parce que c'est tout nouveau, c'est leur deuxième maison. برنامج الصارم وحقة الملزمين بالقيام به يتكونوا تكوين يعود عقب ذا يسمح لهم بالاحتراف ويسمح لهم بيعودوا قادة عقب ذا يعود عندهم الشخصية اللي ملاها مستقل والملاها ملتزم ومنضبط. والبرنامج هذا دائما يوميا كل يوم يصبح مسجل، تقدر تقول مسجل على صبورات هنا في الأكاديمية، يشوفوا كامل ملزمين حرفيا بعلم يقوموا بذاك البرنامج باحترام التواقيت. وهذا مع الوقت اللي يربي فيهم ذيك دركات اياها ذاك الانضباط اللي مشهود واللي حقيقة يسمح بان الشخص يعود عقب محترف بمعنى الكلمة.
وندربوهم على 3 نقاط كبيره اللي هي طبيعه الحال كره القدم، ثانيه التربيه، ثالثا المدرسه. التدريب شاق شوي، يقالهم يعودوا سعيدين على انهم يتحروا والرابعه والنص لما يجي وقت انترما هم اللي يشوفهم وارى عليهم السعاده ما شاء الله، ومهتمين وعاطين اهميتهم وباذلين في مجهود، ويرجعوا مولي لين يرجعوا في انترما مولي يعود مشتاقين الصبح ما رجعوا لهم مولي. اللي نرفع من الشارع راحتهم الاسبوعيه اللي منهم كامل جاء من الفضاء ينقبض منه تجنبا لاش ويستلم يوم الشيء رجوع الشراه له في نهايه راحه الاسبوع. تجنبا لاش تجنبا لعل منهم حد يقيس المدرسه والله شيء قد يمشي يشتري شيء امور ما يصح له هو، لذلك هم راكاتين هنا ما يحتاجوا شيء يسووا شنو امورهم كامله متوفره، حتى فرشات الاسنان والمعجون وهذا كامل متوفر، ما يحتاجوا شيء يسووا شنو تغذيه رياضيه متوفره. Et nous, en tant que responsables, c'est une grande responsabilité. Avoir 27 enfants de 14 ans, 15 ans, parce que bon, à cet âge-là, on doit les éduquer, on doit les former, que ce soit en tant que footballeur, mais aussi en tant qu'adulte, en tant que com. C'est des jeunes adolescents qu'on doit former. Donc tout ça, c'est pas facile. Mais on y croit à ce projet et aujourd'hui, comme je vous ai dit, ils sont bien adaptés. Je peux vous donner un exemple de leur programme. C'est un programme très chargé. Ils se lèvent le matin très tôt et ils vont prier, ils préparent leur chambre. Après, ils vont à l'école. Ils reviennent à midi. À midi, ils reviennent, ils se changent. Ils vont manger, ils vont prier, ils vont dormir. Ils font la sieste, important pour récupérer pour l'entraînement. Ensuite, ils vont s'entraîner. Ils reviennent pareil, ils se changent, ils prient, ils mangent. Et ils vont se coucher très tôt, aux alentours de 21h30, 22h, et ainsi de suite tous les jours. عطوا شوي وقت فراغ يستراحوا فيه ويردوا يلعبوا فيه، عندهم شيء العاب خاصه بهم، عندهم تلفزيون واللي خلصوا ماتشات مبرمجين لهم رحلات يمشوا فيها ويتنزلوا شوي ينسوا وياخذوا عنهم الضغط، وما شاء الله ما عندهم مشكله. احنا ماشيين من اجلهم مع الصباح الى الدحميس 7 ايام شهر الاتحاديه ما شاء الله موفره جميع الجهود، خاصه من لا يغتنموا هذه الفرصه ويعود جاد عليهم، ونحن ورانا معاهم قدامهم وراهم محفزين ان شاء الله. فم دعم خاص للاتحاديه ومكتب التنفيذ على راس الرئيس، عنهم ما بخلوا شيء حقيقه ولا قاموا بالمجهود المطلوب بعلم الاكاديميه احسن من سابقاتها، ولما لا ما تنافس الاكاديميات اللي على مستوى المنطقه.